Pozdravljam vas ponovo iz Ohrida. U današnjem putovanju želim da vam predstavim pravoslavne svetinje eparhije Debarsko-Kičevski. Odmah kada smo došli u Ohrid smo se popeli na brod i krenuli ka Svetom Naumu Ohridskom. Dobrodošli kod Svetog Nauma. Nalazim se sad ispred manastira Svetog Nauma Ohridskog. Samim time mogu samo da kažem da se osjećam kao da nisam nikad otišla. Ovo je moj treći put u ovom manastiru i treći put u boravku u Ohridu. Tačno prije godinu dana smo bili ovdje i jednostavno sam se oduševila. I ta osjećaj nije otišao. I zaista vredi se posjetiti ovaj manastir i doživjeti ovu svetinju jednostavno u punoj snazi. Sljedećeg jutra sam otišla po doručak, pa smo iznajmili auto i krenuli ka manastiru Kalište. On je posvećen Presvetoj Bogorodici, odnosno rođenju Presvete Bogorodice. Ovaj manastir potiče iz 11. vijeka. Zanimljivo je da se u ovom manastirskom kompleksu nalaze 4 crkve. Jedna od njih je ova crkva u pećini, posvećena također rođenju Presvete Bogorodice. Ovdje se vidi glavna manastirska crkva rođenja Presvete Bogorodice. Treća crkva je posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu, a četvrta crkva je također u pećini i posvećena je svetom Atanasiju. Također se treba spomenuti kapelu u manastirskom konaku posvećena svetom Teodoru Tironu. Manastir se nalazi direkt na obali Ohridskog jezera. Glavna crkva rođenja Presvete Bogorodice je bila otvorena, tako da smo ušli unutra i mogli smo da ugledamo ove predivne freske na zidovima, kao i ovaj ikonostas. Ugledali smo ikonu Presvete Bogorodice, ali nismo u tom momentu znali da je ona čudotvorna. Tek naknadno sam saznala da se radi o čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice, ali nisam onda pronašla nikakve podatke vezano o njoj. Uputili smo se dalje prema Bigorskom manastiru, jer nam je to bio današnji cilj. Ali prije nego što smo otišli tamo, svratili smo u još jedan manastir. Ovo je upravo taj manastir o kome sam pričala. On se zove manastir Rajčican i posvećen je svetom velikomučeniku Georgiju. Po predanju, on je podignut u 14. vijeku. Manastir je metoh Bigorskog manastira. Konac i crkva su sagrađeni tek u 19. vijeku.
U crkvi se vide freske iz 19. vijeka kao i stari ikonostas. Treba se također spomenuti da se u crkvi nalazi čudotvorna ikona Svetog Georgija, kao i djelić njegovih moštiju. Manastir se trenutno još nalazi u fazi obnove i renoviranja, a ono što mi se lično najviše dopadaju jesu ovi konaci u različitim bojama. Uglavnom, manastir se nalazi nedaleko od grada Debar, direkt pored glavnog puta koji vodi prema Bigorskom manastiru. Manastir Rajčica se otprilike nalazi 18 km od Bigorskog manastira. Mislim, kada razmišljamo o manastirima u Makedoniji, da nam prvo padne na pamet Bigorski manastir. I zaista, Bigorski manastir je jedan od najvećih manastira u Makedoniji. Otprilike se nalaze 30-ak monaha u ovom manastiru, što je zaista velik broj za naše manastire, odnosno u našim prostorima. I šta da vam kažem, trebate da odete da se sami oduševite ovom ljepotom manastira. Što se tiče sad istorijskih podataka, Bigorski manastir je posvećen Svetom Jovanu Krstitelju i potiče iz 11. vijeka. Osnovao ga je Jovan II. Debranin, prvi arhijepiskop Ohridski. Postoje dva predanja o osnivanju manastira. Prvo predanje kaže da je ovaj manastir bio jedan od najstarijih zadužbina loze Nemanjića, a po drugom predanju je kralj Jovan Vladimir podigao Bigorski manastir. Uglavnom u 16. vijeku su Osmanlije porušili manastir, a u 18. vijeku ga je obnovio iguman Ilarion. U manastirskoj crkvi se nalazi čudotvorna ikona Svetog Jovana Krstitelja iz 11. vijeka. Unutar crkve je bilo zabranjeno snimanje, tako da vam ne mogu pokazati kako ona izgleda, ali vam mogu pokazati ove freske koje možete da vidite na vanjskim zidovima manastira. A da li ste znali da je crkva sagrađena od tucanog kamena, nazvanog Bigor, po kome je i manastir dobio svoje ime? Također se treba i navesti da se u ovom manastiru nalazi izvor svete vode, koja je zaista mnogo ukusna. Na kraj dana smo se malo prošetali kroz centar Ohrida. Idućeg jutra smo imali u planu da posjetimo mnogo manastira. Jedan od njih je ovaj manastir Svetog Erazma Ohridskog. Nalazi se direkt pored glavnog puta, ondje gdje se pravi trenutno autoput, i morate da pazite kad dolazite u ovaj manastir jer se ne vidi dobro skretnica prema manastiru. On je bio zatvoren jer smo došli 15 minuta prije 9, a u 9 sati otvara. A vidjeli smo pored veliku tablu gdje piše da se ovim putem ide do crkve Svete Ekaterine. Tako da smo se uputili prema ovoj crkvi i zaista je bio put zanimljujuće jer se penješ i možeš samo pješke da dođeš do crkve i skroz na vrhu smo ugledali veliki krst i ispod njega se nalazila ova crkva. Ona je u pećini, posvećena Svetoj Ekaterini i smatra se da se ona ovdje podvizala i zbog toga je ova crkva i po njoj posvećena.
tom trenutku ti jedino osjećaš radost, veliku radost. Dolje kada smo se spustili vidjeli smo da je manastir upravo otključan, pa smo otišli unutra. Bilo je zabranjeno da se slika i snima, ali ono što mogu da kažem jeste da se tu nalazi pećina gdje se podvizavao Sveti Erazmo Ohridski i tu se dešavaju mnoga čudesa. Ovdje možete da vidite crkvu Svete Ekaterine i naš sljedeći manastir koji je bio u planu je ovaj posvećen Svetoj Nedelji. Ovaj manastir se nalazi u selu Orovnik i ono što je specifično za ovo selo jeste da se tu nalazi i još jedan manastir kao i nekoliko crkava. 90-ih prošlog vijeka je gospodin Krsto Neloski sa svojom porodicom i mještanima ovoga sela počeo izgradnju crkve. Izabrali su ovo mjesto jer se ovdje nalazi izvor ljekovite vode. Osvećenje crkve izvršio mitropolit Debarsko-Kičevski Timotij 1996. godine. Kasnije tek podignut konak i zvonik. Oko manastirske crkve su napravili male staze za šetanje. Manastirska crkva je bila zatvorena, tako da nismo mogli da uđemo unutra, a što se tiče monaštva nismo nikoga vidjeli. Ne znam uopšte da li trenutno ima monaštva ili je manastir prazan. Nije bilo u planu da odemo u ovaj manastir posvećen Svetoj Petki, ali pošto smo se spuštali od manastira Svete Nedelje u selo, vidjeli smo znak koji piše da je manastir Svete Petke nedaleko udaljen. Tako da smo skrenuli tamo i zaista smo se oduševili, a najviše što mi se dopalo jeste da je manastirska crkva bila otvorena i mogli smo ući unutra. Uglavnom posvećen je Svetoj Petki Rimljanki. Manastirska crkva je sagrađena u 80. prošlog vijeka. Osvećen je 1999. od strane arhijepiskopa Debarsko-Kičevskog Timoteja i ova crkva je sagrađena na mjestu izvora ljekovite vode. Također je ovdje sagrađen zvonik. Kada smo ušli u crkvu, ugledali smo iza ikone Svete Petke Rimljanke rupu u podu i ugledali smo vodu. Ona voda koju smo vidjeli na polju dolazi iz crkve, jesu to može tako reći. Također je i crkva freskopisana i mogli smo vidjeti razne svetitelje poznate po ovim krajevima. Kada smo se spustili dalje do sela, ugledali smo još jednu crkvu. Nismo svratili u nju, nego smo išli dalje do našeg primarnog cilja ovog dana i to je bio manastir Presvete Bogorodice Prečiste, koja se nalazi u Kičevu. Kičevski manastir potječe iz 14. vijeka i kao što sam već rekla, posvećen je Presvetoj Bogorodici. Ktitor manastira je bio kralj Milutin Nemanjić. Osmanlije su uništili manastir u 16. vijeku. Dosta puta je bio podignut i opet porušen i opet podignut. Ponovo je oživio u 19. vijeku. Manastirska crkva je velika. Nije bilo dozvoljeno da se snima unutra, ali se unutra nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, a uz drugu stranu ikone je lik Gospodnji. Manastir ima još jednu manju crkvu koja je posvećena Svetom Nikoli. Ženski je manastir i imali smo mogućnost da upoznamo dvije od sestara. Kada smo se vraćali nazad za Ohrid, možete ponovo ovdje da vidite crkvu Svete Ekaterine kao i manastir Svetog Erazma Ohridskog. Tu smo se direktno dalje uputili u naš zadnji manastir koji se nalazi u Velgošti, to je jedno malo selo kod Ohrida i posvećen je također Svetoj Petki Rimljanki.
Velgošti manastir koji je posvećen Svetoj Petki Rimljanki se nalazi u Nacionalnom parku Galičica, iznad sela Velgošti. Manastirska crkva je podignuta 1890. godine, a proširena je 1922. godine. U dvorištu se nalazi česma sa vodom na kojoj je naslikan lik svediteljke. Crkva je građena lomljenog kamena i krečnog maltera. Kada uđeš u crkvu, prolaziš prvo kroz ovu prostoriju gdje se nalaze svijeće. Tu se može vidjeti stara freska Strašnog suda. S desnu stranu se ulazi u glavnu prostoriju crkve. Ona se trenutno renovira, freske se novo oslikavaju i još je ikonostas u izgradnji. Nismo se dugo zadržali u ovome manastiru i krenuli smo nazad ka Ohrid. Imali smo još u vidu da svratimo u manastir Svetog Stefana, ali smo skrenuli pogrešnim putem, tako da smo se direktno vratili u grad. Tako se završio još jedan dan u Makedoniji. Sljedećeg jutra smo otišli na liturgiju u crkvi Presde Bogorodice Perivlepte. U crkvi smo se ponovo sreli sa našom bakom Donkom, ona nas je ugostila i zajedno smo otišli do crkve Svetog Klimenta i Svetog Pantelimona, poklonili se moštima Svetog Klimenta Ohridskog, otišli još do crkve Svete Sofije, kao i još u crkvu Svetog Nikole Gerakomije koji se trenutno nalazi u fazi renoviranja. I zaista se mnogo obradujem kada vas upoznam, kada se vratim na mjesta i kada vas ponovo sretnem, a za mene je Ohrid zaista postao drugi dom. Predvečer smo se također prošetali kroz centar i otišli smo do Kanea da vidimo zalazak sunca. I to je upravo to mjesto na kome smo završili ovo naše putovanje, upravo u crkvi Svetog Jovana Bogoslova. I sljedećeg dana smo se već vratili nazad rano u Austriju. I zaista Ohrid ima mnogo toga da nudi. Ako niste još pogledali prvi dio, odnosno film o samom Ohridu, o svetinjama u Ohridu, molim vas pogledajte ga. Ovo je bio malo drugačiji video gdje sam vam pokazala i o eparhiju Debarsko-Kičevsku i nadam se da ste uživali gledajući ove snimke i da ste jednostavno imali osjećaj kao da ste bili sa mnom na ovom putovanju. To je upravo taj cilj koji imam sa ovim putovanjima, da i vama mogu da pokažem pravoslavne svetinje na cijelom svijetu. A mi se vidimo, nadam se, uskoro u jednom novom putovanju. S Bogom, amin.